Saudara, salah satu daya tarik utama kota Yokohama, Jepang adalah taman-taman bunga mawar yang indah. Taman bunga mawar itu tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga memberikan efek menenangkan bagi warga dan pengunjung. Kota Yokohama, Jepang dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah dan lingkungan yang hijau. Masa di antara musim semi hingga musim gugur, berbagai warna mawar membangunkan dan menceriakan warga Yokohama. Yokohama English Garden adalah tempat terkenal dengan bunga mawar. Di sini pengunjung dapat menikmati berjalan-jalan di sekitar lengkungan yang dibuat oleh mawar dan tanaman merambat. バラを中心とした英国式庭園と言っておりまして、バラだけでなく様々な種類の植物を植えておりますので、1年通して四季折々いろんな姿を楽しめる庭園となっております。累計入園者数ついに150万人を突破いたしまして、これからも愛されるガーデンを目指してしっかり管理していきたいと思っております。おすすめのバラは、花小紋という品種になります。と見ていただきますように、一重咲きの小さい小ぶりのピンク色の花が咲きまして、枝一面に咲いてくれるので、上の方から下にしだれさせるように誘引しております。ですので、バラに囲まれるような写真が撮れるということで、フォトスポットとしても今結構人気になってきております。Pada musim ini, banyak tempat di kawasan pelabuhan Yokohama dihiasi dengan bunga mawar yang indah. Tempat ini diberi nama Garden Necklace of Rose. Harborview Park atau Minatono Mieru Okakun memiliki dek observasi dengan pemandangan pelabuhan Yokohama dan taman mawar dengan air mancur. Mawar, simbol kota Yokohama, populer di kalangan banyak warga. 同じぐらいの時期に来まして、同じお洋服を着て来てみたんです。いとちゃんお腹痛くてね。ここのバラすごい素敵で綺麗なバラがたくさんあるので来てます。横浜市ではガーデンネックレスという取り組みをしております。横浜市内にはお花の見どころがたくさんありまして、そこの見どころをネックレスのようにつなぐという取り組みになっております。まずは桜、そしてチューリップ、バラが見どころとして移り変わっていきます。横浜の港らしい風景を見ながらお花の巡りを楽しんでいただければというイベントとなっております。Warga dan pengunjung Yokohama merasa puas dan bahagia. Fasilitas yang menyenangkan ini dilanjutkan oleh kota Yokohama dengan menyediakan bunga-bunga indah dan alam hijau. Acara ini akan diramaikan dengan Green Expo pada tahun 2027 yang terselenggara berkat kerjasama perusahaan dan agensi yang representatif.